लगाने काफ़ी नहीं, चिल्ले काफ़ी नहीं, दीन जिंदगी में हो, ये सबब बनेगा, जरिया बनेगा। हज़रत आयशा कितनी मोहतात हैं। हुजूर दफन हुए, कोई पर्दा नहीं। हज़रत अबू बकर मेरे अब्बा आए, कोई पर्दा नहीं। लेकिन जैसे हज़रत उमर दाखिल हुए और पर्दा जो है हज़रत आयशा ने शुरू कर दिया, मुर्दे से पर्दा करना। कहा मेरे अब्बा नहीं है इसमें, सिर्फ मेरे शौहर नहीं है सिर्फ, अब इसमें हज़रत उमर भी हैं। और हमारे घरों में अल्लाह माफ़ कर दे, पता नहीं यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो ये है कि भाई हफ्सा के अब्बा हैं हज़रत उमर, लिहाजा इनसे क्या पड़ता है। मेरा और हफ्सा का एक ताल्लुक़ है, लिहाजा अबू बकर से हफ्सा पर्दा ना करे। क्यों? ये मेरे ताया होते हैं। और हफ्सा के अब्बा से उमर क्या पर्दा, आयशा क्या पर्दा के, मेरे चचा होते हैं। यहाँ तो ये रिवाज होगा, हमारे यहाँ तो नहीं। वहाँ तो एहतियात है। जैसे हज़रत उमर दफन हुए, फौरन पर्दा शुरू कर दिया। ये औरतों को सिखाना होगा, हमें सीखना होगा। तकवा आएगा अहकामात के पूरा करने से, खाली नकली माल से नहीं। एक बात बीच में कट गई थी, यूं के हदीस में आता है, जिसको अल्लाह पाक इज्जत दे और उसको दुनिया के काम के लिए इस्तेमाल करे, दीन की इज्जत को जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। एजाज काम का, एजाज इल्म का, एजाज मरकज का, इससे तो गलत इस्तेमाल करे और गलत फायदा उठाए, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। हम सब पुराने हैं, क्या भाव लगवाना है? ये अल्लाह की दी हुई इज्जत, कहाँ भाव लगवा रहे हैं उससे? हज़रत मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, ये काम का एजाज है, हमारा कोई एहसास नहीं। और हज़रत मौलाना इजहार साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना साद साहब के नाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर लोगों को हमारी हकीकत का पता चल जाए, लोग हमें घसीटें, धक्के मारें, ये तो अल्लाह ने सत्तारी कर रखी है, पर्दा डाल रखा है, काम की इज्जत करते हैं, हमारी हकीकत से लोग वाकिफ नहीं। ये काम एजाज का नहीं है, ये काम तो कुर्बानी का है। और जो लोग हमारी इज्जत करते हैं वो काम के लिए करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। काम अल्लाह का है, अल्लाह ही ने दी है इज्जत, न जताएंगे न बताएंगे। क्यों? जताना बताना कुछ भी नहीं है, बल्कि आखिर में क्या कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जो किया अल्लाह के लिए किया, लेना देना अल्लाह से। जी तो বলেন যে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি কত সতর্কতা অবলম্বন করছেন। তিনি হযরত বলতেছেন যে আমরা চিল্লা লাগাইলাম, 3 চিল্লা লাগাইলাম, সময় লাগাইলাম, এটা কাফি না, এটা যথেষ্ট না, বরং জিন্দেগিতে দিন আসা, আহকামগুলা, যে হুকুমগুলা, এগুলা দিনের জিন্দেগিতে আসা, এটা বড় জরুরি জিনিস। এটার দিকে খেয়াল রাখা। তাহলে কার সাথে পর্দা করতে হবে, কার সাথে সে কিভাবে চলতে হবে, আমরা তো আমাদের ওই এলেমে আমাদের নাই, আমরা জানিই না। আমাদেরকে জানতে হবে আর ওই অনুযায়ী জিন্দেগিকে বানাইতে হবে। বলেন যে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অবস্থাটা দেখেন, যে ওই কবরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শায়িত, ওই কবরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শায়িত। হযরত আম্মাজান তখন কোনো ওইখানে পর্দা ছাড়া উনি যাইতেন, ওইখানে তিনি বসতেন, কোনো পর্দা উনি করতেন না। কিন্তু যখনই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাফন ওইখানে হলো, এরপর থেকে আম্মাজান ওইখানেও পর্দা করা শুরু করছে। তাহলে মুর্দা থেকেও পর্দা করতেছে। তাহলে এখন তো, আগে তো আমার বাবা ছিল, স্বামী ছিল, আর এখন অন্য একজন আসছে, অন্য একজন, উনিকে বলে উনিও তো নিজেদের মধ্যেই তো একজন। তাহলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সম্পর্কে চাচা, এদিকে হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তায়া, বলে এই সম্পর্ক তো আছে। আমাদের অবস্থা কি? বলে আমরা তো, যে তো চাচা, এর সাথে আবার কি পর্দা, এই তো তায়া, এর সাথে আবার কি পর্দা, আমরা তো এগুলাকে এমন কোনো গুরুত্ব দেই না, এগুলোর প্রতি অত। यहाँ भी ऐसे ही है ना, दो सगे भाइयों के दो जो है ना, वो उसको चचा कहते, वो ताया कहते, ये रिवाज होगा। वो तो सारा मुल्क एक है, ऐसे ही चल रहा है। तो बोले जे हमारे घरों में भी चल रहा है, आलिम होकर भी चल रहा है, 4 महीने लगा के भी चल रहा है।
क्योंकि दो सगे भाइयों के घर में दो सगी बहनें आ रही हैं, एक दूसरे के सब पर्दा है? नहीं, वो तो सगे भाई हैं, ये दो सगी बहनें हैं। हराम काम हो रहे हैं, पर्दा फर्ज है, ना करना हराम है। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। खाली पुराना 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 क्या है? पुराना चावल है या पुराना गुड़ है? हंस दिए। बहुत नेक लोग, आपकी भलाई में कोई कमी नहीं। अल्लाह ऐसे भले इंसानों को यूं ही माफ कर देंगे। মাঝখানে উনি বলতেছেন যে আজকে আমরা পুরানা বলে পুরানা কি, যে ঘরে পর্দা নাই, ওই যে আলে দুই মেয়ে আনা হয়েছে, এর সাথে এর বাবা, ওর সাথে এর সম্পর্ক, মানে মনে করে যে আমাদের আপনজন হয়ে গেছে, পর্দা আর কিসের? বলতেছে আমাদের এলাকায় তো এরকমই চলে, আপনাদের এলাকায় কি এরকমই চলে নাকি? হ্যাঁ, তাহলে এরকমই চলে, মানে কার সাথে পর্দা করতে হবে, কার থেকে দূরে থাকতে হবে, বলে এরকম ভালো কোনো তাহকিকি যে মাসলাটা আমি ভালোভাবে জানি না, ওই জিনিসটা নাই। বাস সরসরিভাবে ভাষাভাবে যতটুকু বুঝলাম জানলাম, বাস এইভাবে বেপর্দা চলতেছি। তো বলতেছে ওইখানে তো হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, এখানে তিনি আরো বলতেছেন যে এখানে যে আমাদের এই অবস্থা, চাই আলেম হই, চাই পুরানা হই, তিন চিল্লা লাগানোওয়ালা হই, কি আর এগুলার কোনো অত সতর্কতা নাই, এহতিয়াত নাই, ওরকম খেয়াল করে যে পর্দার ইহতেমাম করতে হবে, এভাবে চলতে হবে, এগুলা নাই। চাই আলেম হই আর চাই পুরানা হই, তিন চিল্লাওয়ালা হই, সবার আমাদের একই অবস্থা। এই জন্য আমাদের এগুলা জানা বোঝা দরকার, ওই অনুযায়ী আমাদের চলা দরকার। হ্যাঁ, যে পর্দার ইহতেমাম, এই সমস্ত জিনিস, এই সমস্ত মসলা মাসাইল আমাদেরকে জানতে হবে, আর ওই অনুযায়ী ঘরকে তৈরি করতে হবে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো বলতেছেন হযরত হাফসা আর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলে দুইজনেই কিরকম সতর্ক, বলে পর্দা করতেছেন। হ্যাঁ, বলে ওই মুর্দা থেকেও, ওই কবরওয়ালা থেকেও পর্দা করতেছেন, দুনিয়া থেকে চলে গেছে এরপরেও পর্দা। তো এটা হলো হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার, এটা হলো পরহেজগারি, এটা হলো তাকওয়া, যে মুর্দা থেকেও পর্দা করা। सही तो दे रहे हैं, ले लो उनका। ও চাল, ও বলতেছে আমরা নিজেদেরকে পুরানা পুরানা মনে করতেছি, বলে কি পুরানা চাল না পুরানা গুড়, কোন পুরানা? जितना चावल पुराना होता है उसका भाव लगता है। हम ये देखें, मेरा भाव लग रहा है तकवा, तहारत, एहतियात, सुन्नत क्या है? मेरे भाइयों, ये काम खुरूज का है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के नबी ने पूछा, ए आयशा, कौन सा घर अच्छा है? सवाल के जरिए समझा रहे हैं। हजरत आयशा कहने लगी, ए अल्लाह के नबी जी, मेरा घर ऊंचा है। क्यों? क्या आप इसमें 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा चमकदार हैं? हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं 14वीं रात के चांद को देखती, एक नजर आप पर, एक नजर 14वीं रात के चांद पर, आपका नूर चांद से ज्यादा चमकदार होता। एक सहाबिया कहती हैं, मैंने दुनिया भर के मुश्क सूंघे, लेकिन आपका पसीना सूंघा, आपका पसीना सबसे ज्यादा खुशबूदार। लेकिन आप फरमाते हैं, आयशा कौन सा घर अच्छा? कि वो घर अच्छा जिसमें आप मेरे साथ हैं। फरमाया नहीं आयशा, वो घर अच्छा है जिसका आदमी राह खुदा में निकला हुआ हो, वो घर अच्छा है। বলতেছেন একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে ছিলেন। আম্মাজান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞেস করতেছেন, এ আয়েশা, কোন ঘরটা ভালো, কোন ঘরটা উত্তম ঘর? আম্মাজান বলতেছেন যে আমার ঘরটাই তো উত্তম, কারণ আপনি আমার ঘরে আছেন। হ্যাঁ, আপনি আমার ঘরে আছেন। বলে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তো বলে আল্লাহ রসুল যখন ওনার ঘরে থাকতেন, ওই পূর্ণিমার চাঁদের দিকে একবার তাকাইতেন আর আল্লাহ রসুলের দিকে একবার তাকাইতেন। বলেন যে আমি তো পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকায় দেখছি, আপনার দিকে তাকায় দেখছি, আপনার চেহারা মোবারককে পূর্ণিমার চাঁদ থেকে আমি উজ্জ্বল পাইছি। আমার ঘরে উত্তম, আমার ঘরে উত্তম যেখানে আপনি আছেন। বলেন যে এক সাহাবিয়া বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
শরীর থেকে যে পসিনা, বলে এই পসিনা সবচেয়ে উত্তম উত্তম খুশবু আমি পাইছি। আল্লাহ রসুলের যে ঘাম, শরীর থেকে ঘাম বাইরেছে, এটাকে আমি সবচেয়ে উত্তম খুশবু আমি পাইছি। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা কোন ঘর উত্তম? বলতেছেন এই ঘরে তো যেখানে আপনি আছেন। বলছেন না না, বলে যে আল্লাহর রাস্তায় গেছে, আল্লাহর রাস্তায় যে বাইর হয়েছে তার ঘরটাই হলো উত্তম ঘর। यूं कहें जो अल्लाह के रास्ते में जाते हैं इनकी बीवियां माँ का दर्जा ले लेती हैं। अगर किसी ने अल्लाह के रास्ते में गए हुए आदमी की घरवाली से कोई हंसी मजाक करी, कोई गलत काम किया, ऐसा है जैसे अपने माँ के साथ किया। क्यों? इनका एहतराम ज्यादा है, इसका आदमी राह खुदा में गया हुआ है, लिहाजा इससे जो छेड़छाड़ करेगा, इसे गलत काम के इरादे ऐसा जैसे अपनी माँ के साथ कर रहा है, एजाज है खुदा के काम का। বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়েছে তার ইজ্জত আর মর্তবা কত বেশি। বলে কোনো ব্যক্তি যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার পরে এরকম ওই ব্যক্তির ঘরে যায় আর তার সাথে হাসি মজাক করে, খারাপ কোনো এরাদা করে, বলে সেজন্য তার মায়ের সাথে খারাপ কাজ করতেছে। এটা হলো আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার কারণে এর ইজ্জত আর সম্মান, এত ইজ্জত আর সম্মান আল্লাহ তাআলা বাড়াইছেন। আর পূর্বে যে একটা কথা বলছিলেন যে এই কাজের আমরা কোনো অপব্যবহার করব না। ইজ্জত কাজের, যেটা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, ইজ্জত হলো কাজের, ইজ্জত আমাদের না। এই জন্য আমরা এই কাজের কোনো গলত ব্যবহার করব না। আর হযরত মাওলানা এজাহার সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনিও এই কথা বলতেন যে দেখো কাজ, এই ইজ্জত হলো কাজের। তাহলে আমরা যে আছি, মানুষ আমাদের ইজ্জত করে, সম্মান করে, যে আমরা সময় লাগাই, মেহনত করি। মানুষ যদি আমাদের হাকিকত জানতো তাহলে মানুষ আমাদেরকে ধাক্কা দিত, টানতো, মানে আমাদেরকে ইজ্জত করতো না। अब बुजुर्गों बात यह है, हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, करने का काम करने से होगा, कहने से नहीं होगा। বলেন যে হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে করার কাজ করার দ্বারাই হবে, বলার দ্বারাই হবে না, ওইটাকে করতে হবে। हम तो अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कोई तैयारी नहीं करेंगे, आ गए हैं अब जाना, हुक्म मिल गया, जो यहाँ आए चले गए, यूं का ऐसे निकले अल्लाह के रास्ते में निकल गए। ना हम 6 महीने के इरादा करेंगे, ना 5 महीने का, ना साल का। हम तो उन लोगों के वाकयात पढ़ते हैं जो 27 साल लगाने के लिए तैयार, वो तो दुआ मांग रहे हैं। अबू उबैदा इब्न जर्राह के मज़ार पर और वो सैकड़ों हजारों सहाबा जो उर्दुन में दफन है, मुल्क शाम में दफन है, यूँ के औलिया के मज़ारात, अंबिया के मज़ारात, सहाबा के मज़ारात इस बात का सबूत देते हैं कि अपने घरों को छोड़ना और दूसरे इलाकों में जाकर कब्र बनाना, ये अंबिया सहाबा की दावत का जो है नतीजा और खुलासा है। যে তো বলতেছেন যে আমরা আসছি, বলে আমরা 4 মাস আমরা তৈরি হয়ে আসি নাই, মানে চিল্লার জন্য, এরকম সালের জন্য। বলে আমাদের কাজ তো হলো যে তাকাজা আসবে আর তাকাজার উপর আমরা চলবো, আমরা তৈরি হয়ে যাব, আমরা বাইর হয়ে যাব। ওই যে লম্বা সময়ের জন্য বাইর হয়ে চলে গেছেন, 27 বছরের জন্য বাইর হয়ে চলে গেছেন। বলে সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির অবস্থা হলো কি? বলে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা হলো যে দিনের তাকাজায় দূর থেকে দূরে চলে গেছেন আর ওইখানে কবর বানায় ফেলছেন। হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি তো মুলকে শামে কবর বানাইছেন। ওইখানে অনেক সাহাবায়ে কেরামের মাজার আছে। বলে এই কবরগুলা কি বুঝাইতেছে আমাদেরকে, কি শিক্ষা দিতেছে? বলে শিক্ষা দিতেছে যে আল্লাহ রাস্তায় গিয়ে কবরকে বানানো, তাদের এটাই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তাদের এই কবর থেকে হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কবরগুলা, সাহাবায়ে কেরামের কবরগুলা, এরকম আল্লাহর রাস্তায় যারা চলছেন তাদের কবরগুলা তো এই কথাই বুঝাইতেছে যে তৈয়ার হয়ে যাওয়া। হুকুম আসছে, আমাদের কাছে হুকুম আসছে, এখন আমরা তৈয়ার হয়ে যাব, আমরা রওনা হয়ে যাব। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए।
और उनके जो है भतीजे लूत अलैहिस्सलाम हारान असगर के लड़के जो इराक में पैदा हुए, लेकिन दोनों ने कहाँ मज़ार बनाया? बैतुल मुक़द्दस के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार है। और उजय मुल्क शाम ही में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दफन है। तो सारे आलम में दावत इसकी है, हमारी जान कहीं लगे, माल कहीं लगे, हम तो अल्लाह के रास्ते में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दफन नहीं है, मदीने में दफन है। ये अल्लाह का निज़ाम है, कहीं पैदा कहीं। वहाँ यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पैदाइश कहाँ इख्तियार करी, जान कहाँ दी, निज़ाम है खुदा का। वहाँ इलियास साहब कहाँ पैदा हुए, और देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा निज़ामुद्दीन, और ये तमाम अकाबिरीन आलम कहाँ पैदा हुए, कहाँ दफन हुए। ये अलामत है इस बात की कि हम घर रहने के लिए नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद मक्के की जी घर की मौत पर खुश नहीं कहते थे, यूँ कहे ये तो मौत है औरतों जैसी। तो राह खुदा में मरने का मिजाज, राह खुदा में जान देने का मिजाज, एक मोती का महल मिलेगा जहाँ से मरेगा और जहाँ उसकी जो है सुकूनत और उसकी पैदाइश की जगह। तो अल्लाह के रास्ते में मरने की कोशिश क्या, 4 महीने क्या चिल्ले, 4 महीने चिल्ले तो औरतें गिनती हैं, इद्दतें तो औरतें गिनती हैं, ये नहीं गिनते हैं। हम तो अल्लाह के काम के लिए पैदा हुए, अल्लाह के काम के लिए हमने वजूद बख्शा है अल्लाह ने, हम तो सारी जान लगा देंगे और सारे माल लगा देंगे। अगर आप हदीस में पढ़ें तो कितनी मरतबा की तमन्ना, लव उक्तल व शर, यूँ कहे अगर मुझे जिंदा किया जाए और शहीद किया जाए, जिंदा किया जाए शहीद, कितनी मरतबा रिवायतों में आता है। हम तो मरने का इरादा करें राह खुदा में, अल्लाह के रास्ते में जान देने का। क्या 4 महीना, क्या 5 महीना, क्या अब क्या गिनना है? जन्नत की ऐश की जिंदगी, वहाँ जाना है। एक ख्वाब सुनाना चाहता था लेकिन देर हो जाएगी, ये घड़ी नहीं सुनाने दे रही। चलिए বলতেছেন ভাই, একটু আমরা খেয়াল করে শুনি। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং ওনার ভাতিজা হযরত লূত আলাইহিস সালাম, ওনাদের জন্ম কোথায় হয়েছে? ইরাকে ওনাদের জন্ম। আর ওনাদের কবর কোথায়? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কবর বাইতুল মুকাদ্দাসের সামনে, আর হযরত লূত আলাইহিস সালামের কবর সেটাও মুলকে শামে। অর্থাৎ এক জায়গায় জন্ম, আরেক জায়গায় তার কবর, আরেক জায়গায় তাদের মৌত। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামেরই অবস্থা, বলে সাহাবায়ে কেরামের ওনাদেরও এই অবস্থা। তাহলে এক জায়গায় জন্ম, আরেক জায়গায় মৌত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় আল্লাহ রাসূলের জন্ম, আর মৌত কোথায়, কবর কোথায়? মদিনা মুনাওয়ারাতে। বলে এক নিজাম, মানে আল্লাহ তাআলা এটাই চাইতেছেন, এই কুরবানিটা চাইতেছে যে এক জায়গায় জন্ম, আরেক জায়গায় মৌত হয়, একটা কুরবানি, খোদাই পাকের এক নিজাম, আল্লাহ তাআলা এটা চাইতেছেন। বলে পরবর্তীতে যেটা, এই যে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি, বলে কোথায় তার জন্ম আর কোথায় তার মৌত? হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি, বলে কোথায় জন্ম কোথায় মৌত? হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার জন্ম কোথায় আর কোথায় দাফন হয়েছেন তিনি, কোথায় মৌত? হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার জন্ম কোথায়, মৌত কোথায়? মানে এক নিজাম। খোদাই পাক যেন এটাই চাইতেছেন যে খোদার নেক বান্দাদের ওই জায়গায় মৌত হয় যেখানে তার জন্ম হয় না, অন্য জায়গায় মৌত হয়। জন্মের জায়গায় মৌত না হয়, অন্য জায়গায়, যেন এক নিজাম কাজ করতেছে। বলে কি চিল্লা আর কি 5 মাস, আমরা কি চিল্লা আর 5 মাস গুনবো? আরে এটা তো মহিলাদের গণনা। বলে মহিলারা ওই যে ইদ্যত পালন করে বিভিন্ন যেটা আছে, বলে চিল্লা আর 4 মাস তো তারা গুনবে। আর পুরুষ তো আল্লাহর রাস্তার মৌতের তামান্না করবে, আল্লাহর রাস্তায় তাদের মৌত হয়, দূর থেকে দূরে গিয়ে তাদের মৌত হয়। বলে যার মৌত যত দূরে হবে ওইখান থেকে তার ঘর পর্যন্ত একটা মতির মহল তাকে দেওয়া হবে। এত বড় মর্যাদা তাকে দেওয়া হবে যখন তার মৌত আল্লাহর রাস্তায় হবে। আমরা তো সেই তামান্না করব, আমরা তো সেই আকাঙ্ক্ষা করব। যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কি তামান্না, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করতেছেন যে আমার তো মন চায় যে আল্লাহর রাস্তায় আমি শহীদ হই,
আবার জিন্দা হই, আবার শহীদ হই, আবার জিন্দা হই। কতবার আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই মৌতের তামান্না করছেন। আর আল্লাহ রাস্তার মৌত হযরত খালিদ বিন ওলীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি অনেক সফর করছেন, তারপরে উনার বাস আল্লাহ তাআলার যে ইচ্ছা উনার মক্কা মুকাররমায় মৌত হইতেছিল। তিনি বড় আফসোস করতেছিলেন, হ্যাঁ এটা তো মহিলাদের মতো মৌত, ঘরে মৌত। হ্যাঁ, তিনি বড় আফসোস করতে করতে মরছেন যে আল্লাহ রাস্তায় ওই সফরে তার মৌত হয় নাই। এই জন্য খালিদ বিন ওলীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আফসোস করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। अब आप हजरात जोश की बात नहीं है, नतीजे की बात है। देखिए, जिन भाइयों के 4 महीने 3 मरतबा लग गए, अल्लाह ने बैरून का सफ़र करवा दिया, मस्तूरात के साथ 2 महीने का, 5 महीने का, अल्लाह ने साल लगवा दिया, अंदर बैरून का भी लगवा दिया, अरब मुल्कों का। ये वो हजरात पाए जा रहे हैं कि दूसरा साल लग गया या 5 महीने लग गए या 2 महीने लग